मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए। और जो लोग भी हमें दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो सबसे पहले जो सजदा किया वो इसराफील ने किया। इसराफील के माथे पे कुरान लिखा हुआ है कि वो सबसे पहले सजदा करने वालों में से। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, और ये बात कुरान में भी है। जन्नत और दोज़ख बनाई इंसान के लिए, लेकिन 10 ऐसे जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। वो जन्नत में क्यों जाएंगे, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। वो 10 जानवर कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो जन्नत में जाएगी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो जन्नत में जाएगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दरास गोश्त, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी, बल्कीस की खबर लाने वाला हुदहुद, असहाब कैफ का कुत्ता। ये 10 चीज़ें, 10 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत में क्यों जाएंगे? इनका ताल्लुक़, इनकी मोहब्बत, उनकी जो निस्बत थी वो अल्लाह और उसके रसूल से थी। वक्त के जितने रसूल थे उनकी निस्बत उनसे थी। तो जिनकी निस्बत, मोहब्बत नेक बंदों से हो जाए, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में दाखिल करेगा। जब जानवर जन्नत में जा सकते हैं तो इंसान तो है ही अशरफुल मखलूक़ात। यहाँ पर बहुत ही अफसोस की बात मैं कहूँगा कि हमने अल्लाह से भी मोहब्बत छोड़ दी, उसके रसूल से भी मोहब्बत छोड़ दी, सहाबा कराम से भी मोहब्बत छोड़ दी, और जो उसके नेक बंदे हैं उनसे हमने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। क्योंकि आजकल सब अपने आप को ये समझते हैं कि हम ठीक हैं। निस्बत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी निस्बत किसी नेक बंदे से हो जाए तो अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके हर मुश्किल आसान फरमा देता है। और मुश्किल, सबसे मुश्किल तो आखिरत की है। जो अंधेरे में हैं हम मुश्किल यही समझते हैं कि दुनिया में जो परेशानी है इसी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आने वाली मुश्किलात का हमें कोई मालूम नहीं कि किस वक्त क्या नाजिल हो जाए हमारे ऊपर, किस वक्त क़यामत आ जाए, किस वक्त अज़ाब आ जाए, किस वक्त क्या हो जाए, हमें कुछ मालूम नहीं। अब 1 मीटर आप कपड़ा लें, उसके 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा कुरान गिलाफ का बना लें और दूसरा हिस्सा आप किसी कपड़े को किसी भी इस्तेमाल में ले आएं। जो हिस्सा कुरान पाक पर चढ़ गया, उसका गिलाफ बन गया, उसकी
عزت بڑھ گئی۔ کپڑا تو وہی ہے، ایک کی صافی بنا لیا آپ نے گھر کے استعمال کے لیے، لیکن دوسرا قرآن پر چڑھ گیا، اس کی نسبت کپڑے کی قرآن سے ہو گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس قرآن کے کپڑے کو آپ نیچے پھینک دیں۔ ہے کسی کی جرأت؟ کہ اللہ نے اس کپڑے کو مقام دے دیا، عزت دے دی، کس وجہ سے؟ کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، قرآن سے جڑ گئی۔ اللہ نے کپڑے کو بھی عزت دے دی، اور ہم نے تو قرآن سے ہی ناطہ توڑ لیا۔ ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو محبت ہے، جو نسبت ہے، وہ ہم نے توڑ دی دلی طور پر۔ دل میں ان کے لیے، ہمارے لیے کوئی محبت نہیں، لیکن جب ہم پر کوئی مصیبت اور آفت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو ہم رو رو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رسول کے چاہنے والوں سے، صحابہ کرام سے، نیک بندوں سے ہمیشہ نسبت رکھو، محبت رکھو، ان سے تعلق جوڑ کے رکھو، تاکہ اللہ پاک آپ کی آسانیاں کرے۔ ہر کام میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں صرف ایک حوالہ آپ کو دوں گا چونٹی کا، کہ چونٹی کیوں جنت میں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی سینکڑوں میل دور تھا کہ جو چونٹیوں کی ملکہ ہے اس کو آواز آ گئی، اور اس نے چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے خیالی میں آپ کو کچل دیں، آپ کو کچل دیں بے خیالی میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز چونٹی کی سنی تو آپ فوراً سے پہلے گھوڑے سے اترے اور آپ نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے وہ سماعت دی کہ میں نے کیڑی کی آواز سنی، اور کیڑی کی سماعت دیکھو کہ سینکڑوں میل دور حضرت سلیمان آ رہے ہیں اور ان کی آواز اس کیڑی تک پہنچی۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔